The Guru can see beyond the unseen. जो दिखाई देता है वो भी उसे मालूम ही पड़ता है, और जो नहीं दिखाई पड़ता वो भी वो जान लेता है। एक पंदर्स जाल्ले मगल नणद सुशीलक्का आणि तिगल बामण भाया राधाकृष्ण भायागल 85th बर्थडे आशिल्लो आणि ती बेंगळूर वचूंक भायर सरलेली। ताजे पयले स्वामीजी सेंटाक्रूज सभेंत आशिल्ले म्हणून ताका समजावन भायान आनी अक्काने पादपूज दवरलेली 1st of February। आणि पादपूज जाली, सगळें जाल्लें। हें घेवनच्या वचूगल केल्लें, भिक्षे प्रसाद घेवनच्या वचूगली। तरी भाया पांय पडून जाणा फुडें भाया आनी अक्का भायर सरलीं, भायर वचूंक कुडा भायर। तो वचूगल भायर, ती थंयची घोटाळतो आशिल्ली म्हणटात पळय मराठीन, थंय घुटमळतो आशिल्ली, भायर वचूंक तयार नाशिल्ली। स्वाम्यांगल तिजेर लक्ष गेलें, तांणी जाणून घेतलें हां ही कलकी आपणाला गुल्लोवंची आसा, बामणान वचची वाट पळयता आसा। भायान भायर पडचे तरी स्वामीजीन तिका आपयली, पाची तूं कलें सांगचें आशिल्लें, कलें उलोवचें आशिल्लें। त्यावेळ ती म्हणाली, स्वामीजी म्हाका एक जाय, कल्लें म्हाका सवाशिणी मरण जाय। त्यावेळ स्वाम्यान अशें हात करून आशिर्वाद दिलो। खुशी जाली तिका। म्हणाल ती म्हाका घार येना फुडें आपण अशेंच मागलें गो, हांगसर भायर पडचे भितर हांव मागलें, नाजाल्यार हांगा गवजी आसना कांय पुणी मागता बसता म्हूण। आनी स्वाम्यान म्हाका हात अशें करून सांगलें गो, म्हळ्यार म्हाका नक्की सवाशिणी मरण मेळटलें पळय। म्हळ्यार तूं ताजी पुरो विचार करनाका गो, स्वाम्यांगेलो आशिर्वाद आसना तुजेर। आनी ती नेक्स्ट डे बेंगळूर भायर सावन वचूगली उद्यान एक्सप्रेसारी। ती तिगेली जाव पद्मापाची आनी भाया बेंगळूर ते नेत्रावती, थंय वचून पावतना रात्री नेत्रावती न्हय दुसरी खंयची ट्रेन, थंय रात्री 1 घंट जालेली की 12 घंट जालेले। आनी घार तावन तिगेल नणदेगेल घार तावन कार आयली। वय ती कल्ल्या वचूगली म्हळ्यार तिगेल नणदेगेल्या 13th डे सेरिमनीक वचची आशिल्ली ती वचूगली। तांकां हाडूंक कार आयले स्टेशनारी, ही बसली कारांतून आनी कारांतून थावन ती घार ते पावनीची ती थंयची कारांतून चेट्याक आयलो आनी ती गेली। दॅट इज वाय आय से द गुरू not only sees what is seen by the eye, but he has an inner vision. He can see beyond. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Bhavani Shankaraya Namaha. Om Shri Matre Namaha.